ଏଠି ତ ପାଣି କଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି? କଣ ହେଇଯିବ? କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୋର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସହିପାରିବି। କହିଦେବି ସବୁ ସତ କଥା ମୁଁ କହିଦେବି। କଣ ହେଇଯିବ? କୃଷ୍ଣ ତୋ ମାଆକୁ 4 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର। ମେଡିସିନ ଟିକେ ଦବା ଦୂରର କଥା 4 ଦିନ ହେଲା ସେ ଉପାସ ଅଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛ ଭାଇ? ମୋ ମାଆକୁ 4 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର। ମୋ ମା ମେଡିସିନ ଟିକେ ବି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ମାଆକୁ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚଢେଇ ନେଇ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି। ଆଉ ତମେ ଅସୁର ଶ୍ୱଶୁର ଲାଟିରେ ଝାଡା ବସି ପାଣି ଢାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୋ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ କଣ ଚାହୁଁ? ତମେ ମାନେ କଣ ମୋ ମାଆକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦବନି ନା? ଗୋଟେ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୋ ମା ଆଖିର ଲୁହ ମୁଁ ଦେଖିପାରିନି। ନେଇଛି ଆଜି ମୋ ମା ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ନେଇଛି ଯୋଉଠି ମୋ ମା ସୁଖରେ ରହିବ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ମୋ ମା ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। କୃଷ୍ଣ କୋଉଠିକି ନବ? ମୋ ମା ନିଠୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିବ। ସେଠି ମୋ ମା ଭାଇ କେତେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କେତେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ମା ସେଇଠି ରହିଲେ ଅନ୍ତତଃ ତମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବ। ଏଇଠି ରହିବି, ଏଇଠି ମରିବି, ଏଇଠି ମରିଗଲେ ମୋ ଶବଟା ତୋରି କାନ୍ଧରେ ମଶାଣିକି ଗଲେ ମହାତ୍ମାଟା ଶାନ୍ତି ପାଇବରେ। ତୁ ସେମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ? ମୋ ସହିପାରିବିନି, ମୋ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ଘରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ କେତେ ଦିନ ସହିବ? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେନି, ମାରିଦେବେ। ତୁ ମରିଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ମା, ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ସେହି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ। ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ଜୀବନଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ମା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଅଛି, ମୋ ଭାକୁ ମାରିଦେବେ। ମୁଁ ତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନେଇଛି, ସେଇଠି ତୁ ଭଲରେ ରହିବୁ, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ଅଛି ସାଧୁନୁ। ଆରେ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ମୋ ପୁଅକୁ ତ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବି। ଆଉ ମୋର କଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି।
ଆଖି ପଲଟୁ ତ ଆଖିରୁ ଆଉ କେବେ ଲୁହ ବାହାରି ପାରିବ ତୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଚାଲ ମୁଁ ତୋତେ ନେଇକି ଧାନ ପଇସା ଦେଲି तो सागरे मो वृद्धाश्रम को जीवी तो जहाँ कभी मुक्त कथा रखिबी माँ पना माने भी निकबी बापा रे सारे दिन खेलना होता है सारा ए पसंद तो मेरी सिद्धि खाई थी पेटों को दाना कोने भी जाएगी मुंडा चले बोले कोचे सारे दिनों मते अंधारो दिसुची सलीमा को भी मोकने बोला हे माया माया रे आगुरु जमिति मते तो पिठी रे सुई खुशी रे घर सारा बुलाउथिलो एबे टिके सेई मिति तो पिठी रे सुई मते खाली तो गाड़ी से नहीं जा एमा तने मु दिमिति गाड़ी जाई कहिलो 3.5 दिन होला पर मो देह भलो नाही 3.5 दिन होला मो भी किछ खाई नै सालिया को बहु बड़ भेट कोला पाउ मो आलू तते के कष्ट साल मो कथा के सु एही घर को भी कोसे के चली गाड़ी सा सब को मो कथा सुन नै चाल अरे चाल मां
उठ उठ मां मो डाको मते सुबुची हां उठ वो आदली सुगम बोलू हेले तू सेना होती भाई अवस्था तू धारस सही गौले और अनेक पुरा होती सेना को संतरे की ଅଛି तणु आशा करे तू तो बाकी तो जीवन सही संतरे हो हम भलो आज पर तू बहुत बहुत तुझे चिंता नहीं बस हो गयो आज पर फिर कृष्णा तो भाई मोरी कैसे करबा दरकार नहीं अरे असुविधा पड़े असहाय बुढ़ा बुढ़ी आश्रय में बसुं सेमान की असुविधा न हो हां अरे समय ठीक समय खाद्य खाइबे ठीक समय मेडिसिन खाइबे आप ठीक समय डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेंगे हम साहब तो सही करो नहीं नहीं तुम की सेवा करनी रखो नॉनसेंस नमस्कार डॉक्टर आपण आसीଛନ୍ତି गॉड नेक्स्ट डॉक्टर गॉड नेक्स्ट आपन ऑपरेशन सक्सेस मैं संपूर्ण सुस्थ डॉक्टर मैं कौन से प्रॉब्लम नहीं मैं संपूर्ण सुस्थ अच्छे डॉक्टर मत घर को फेरी था आप घर को न आसे ये बुधाश्रम कौन पाए किए मो माँ यही माँ का होता आप कहते ना जो माँ ताकर गोटे किडनी बिकी आपन डॉक्टर करी छथि तांको ए बुधाश्रम आछत कोन पाए परिस्थिति मते बाध्य करिछि अनेक चिंता कला परे निष्पत्ति लेछि मो माँ तर बाकी करिछि मला एठी रहिले शांति रहि मो आपन हाथ जोड़छि मना करतु ने तांको तळे बसै छथि कानी नहीं एबे नहीं तळे बसवा ठीक कोन मैडम आप तळे कहीं बसंती उठो तो मैडम तळे बसंतु नहीं उठो तो मैडम उठो तो
खोजे खोजे हताश हेई बंशी बारास हरेई देथिला सेंसलेस अवस्थारे मो मने अचल अछि ना पुओ पाइथली जहाँ पछो कथा किसी मने न था ता बंदर सबका हाथ लागि थिबारु से अतीत को हरेई बसी था तमे तम जीवन को हरेई का दुखरे बंद भांगी पड़िथिलो से असन चिन्ह पोरे तमने हाथ टेकी देई मो तम कहिथिली एई पुओ हबो तम अधा राती रो साथी से पुओ बहुत बड़ा किसी बोले ना ए पागलटा से पुओ वाला अतीत को नहीं पकड़ी पारिला से पुओ को कहि पारिला से किए ता मां कोन ता घर को उठी किए ता बापा किए ता मां कहि पारिला से पुओ कहि पारिला नी अच्छा से पुओ में कोन होसी जहाँ सेंस भरेनी मुझे मुआज़म बोली थी अच्छा लोगों तब तो सर्वस हो जाए नहीं तब दुनिया में बड़ा बंद रखिया को देखी लो जीवन मरण से संग्राम करना पाई तब जब बातों देखी थी से पुओ में कोन होसी केमी तो ची कौन होसी तब देखिए तो मोर भारी इच्छा होसी प्लीज दया के को से पुओ में कोन होसी
एबा ମୁଁ ତ ମରିବି ହେଲେ ମୋ ପରିବାର ତତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି ତୋର ହାତ ପେନ୍ସନ୍ ହବ ଆଉ ତୋର ହାତ ପେନ୍ସନ୍ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ତୋର ଏଇ ପୁଅ କ୍ରିଷ୍ଣା କରିବ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏଇ କ୍ରିଷ୍ଣାଟା ନେଇ ହାତ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ପେନ୍ସନ୍ କରି ସେ ଭଲ କରିଛି ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ସେ ଅବହେଳା କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବି ମୋ ସାଥିରେ ମେଡିକାଲ ଯା ତମେ କିଛି ହବନି ମା ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ଆଗରୁ ତତେ ଯେମିତି ମୋ ପିଠିରେ ପକେଇବୁ ତୁ ସେମିତି ବୋଲି ଚାଲୁନୁ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ତତେ ତା ପିଠିରେ ପକେଇ ଗାଡ଼ିକି ରହନ सीधा होती की नहीं की जीवा तू कौन ना कृष्ण भक्ति दिला जाए तो केमी किसी न बनी बोली देखो लो ଅଯୋଗ୍ୟ ଅପରାଧ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଛି ତୋର କେମିତି କ'ଣ ହବ ଚାଲେ ମୋ କଥା ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମେଡିକାଲ ମା 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 Thank you.